Selain daripada group assignment, apa lagi? Okay, deadline yang saya bagi bila? 24 December. 24. Dalam Google Classroom, is it 24 dia punya deadline? Yes, Doktor. Okay. Sebab tadi saya kelas satu lagi yang travel tadi tu, deadline dia 17. Jadi that's saya kuat confused. So saya takut saya tersalah key in deadline dalam Google Classroom. Okay. Alright. So it's good to see everybody on you punya camera. Which saya rasa lately ni quite macam best pula kelas online kan. Kita tak terikat, you nak pakai baju apa, dalam kes semayang pun ada, pakai seluar pendek pun ada kan. So I think it's quite good. Tambah pula kalau kelas malam ni saya pun relax duduk kat rumah, habis layan cerita pukul 7 sampai pukul 8 baru start kelas kan. Kalau kita kelas face to face pukul 7.30 dah kena pergi dah. Quite rushing lah. So okay lah. So saya rasa kalau boleh ni continue for the following semester, so I think I'm happy lah. Kan? Sebab dia jadi macam it's a new norm. Tak perlu nak kalut-kalut, tak perlu nak pakai makeup tebal, tak perlu nak cari baju. Saya rasa dah lama gila saya tak beli baju since PKP. Beli baju hari tu pun sebab nak kenduri. Saya rasa baju saya pun dah banyak dah tak pakai sangat sebab hari tu pun PKPB, kena work from home, dan kelas. So it's quite challenging, tapi saya lagi memikirkan cara bagaimana nak nak hadap untuk assessment lah. Assessment ni quite challenging because dia just imagine lah berapa banyak assessment yang kita kena buat untuk kalau kelas you adalah 140 orang. Kalau kelas lain tu, saya ada 2 kelas. Which bila 2 kelas ni, dia lagi mencabar lah. Okay. Sekejap, sebenarnya saya sambil-sambil bercakap ni, saya nak share screen. Saya rasa agak challenging sikit. You dengar suara saya clear ke ataupun putus-putus? Clear, Doktor. Okay, Alhamdulillah. So saya harapkan dia tak ada masalah lah malam ni. Sebab so far cuaca kat sini pun okey. Sekejap saya sambil-sambil nak share screen ni. Dia tak gerak lagi. Okay, sambil-sambil tu pun saya nak beritahu, just nak share pasal, I think all of you are taken CPTA 1, right? Untuk semester ni. So just get prepared lah because CPTA 1 ni nanti on January kita akan ada hot wet colloquium. But for the first time colloquium kita for this semester online punya approach. Jadi saya pun tak tahu sejauh mana online ni dapat dijalankan dan student boleh adapt lah dengan that situation tu. Basically macam tahun-tahun lepas memang we are focus on offline punya session. Jadi bila offline ni dia lebih mendalam lah dia punya impact tu because it's face to face. And presentation akan present depan examiner tu sendiri. Jadi tu yang menyebabkan kita jadi macam happening lah dia punya session tu. Tapi for this year disebabkan dia adalah online, jadi saya pun tak tahu situasi bagaimana yang kita nak kena hadapi untuk online punya presentation PPTA tu. So I hope that everybody will get prepared lah for kita punya hot wet tu. Okay, untuk kelas B, saya rasa you boleh tak keluar lagi kot screen share screen.
Okay, nampak slide? Kelas B dah keluar dah. Okay, kelas A belum keluar lagi. Okay, kelas A, Nisha, slide nampak Yes, nampak Doktor. Okay, siapa yang dah last group ataupun belum masuk, make sure minta dia masuk ke kelas B ya. Sebab saya off admin untuk kelas A. So, minta dia masuk kelas B. Okay. So, ladies and gentlemen, so today we are going to discuss, I think this is a new topic. I'm not sure whether have you heard about the term of therapeutic and tabu recreation? Pernah dengar? Siapa yang rasa dia first time dengar this term, therapeutic and tabu recreation? Okay. So, I like this topic because dia benda baru, not baru lah, tapi di Malaysia is quite new. I mean, what we call it, the issue tu related to therapeutic and taboo recreation ni, not too much discussion on this particular topic. But as for you, bila you ambil recreation punya subject, I think this is good for you to explore, further explore on this topic. In fact, hari tu pun masa buat PPTA, saya rasa saya nak masukkan, tapi because of this is quite new for you, so saya takut nanti you all tak boleh nak capture lah. Therapeutic and taboo recreation is two different things, tapi saya gabungkan dua topik ni because I hope that you can get the differences between therapeutic and taboo recreation. Okay, so we are going to discuss further. Untuk malam ni, we just discuss on two elements, which what is therapeutic recreation, what is the concept, the approach, the role, and the process related to therapeutic recreation. And number two, we are going to discuss on the taboo recreation, which definition, type, and implication for taboo recreation. Okay, therapeutic basically dalam bahasa Melayu kita panggil therapeutic lah. Spelling dia lain tapi bunyi dia sama, therapeutic. Okay. Tabu ni kan bahasa Melayu pun saya rasa memang tabu lah, dia tak ada istilah different term, dia punya word dia pun sama. Okay. So therapeutic, kalau you pernah dengar, basically therapeutic ni adalah satu proses terapi. Okay. So what is therapeutic is of relating to the healing of disease. Maksudnya therapeutic, satu proses bagaimana untuk you memulihkan ataupun you memberikan keadaan kesihatan seseorang individu itu pada tahap yang lebih baik melalui aktiviti rekreasi. Okay, that's why dia tulis dekat sini, therapeutic is healing of disease and diagnose and therapeutic facilities, using the therapeutic facilities ataupun recreation. Okay, ini definition by dictionary lah. Tapi in scholar punya definition of recreation therapy ni, dia panggil therapeutic is a systematic process that utilize recreation and other activity based interventions to address the excess needs of individuals with illness or disability condition. Maksudnya, bila kita cakap pasal recreational therapy ni ataupun therapeutic recreation ni, adalah melibatkan orang-orang yang memang ada masalah dia panggil masalah tahap kesihatan ataupun kecederaan yang pernah dilalui. Ini tidak termasuk permanent disable. Contohnya macam bila you patah kaki, kaki you tidak boleh disambung dengan menjalankan aktiviti rekreasi. Okay, you get what I mean? Maksudnya therapeutic, when we talk about therapeutic recreation ni, dia adalah suatu proses pemulihan kesihatan manusia menggunakan ataupun melalui aktiviti rekreasi.
Tadi kita akan tengok contoh-contoh yang melibatkan therapeutic recreation. Okay. Kalau student wellness, they are more familiar on the word of therapeutic. Which therapeutic ni adalah satu proses healing lah, proses penyembuhan, tetapi menggunakan kaedah alam semula jadi, for example. That's why dia menggunakan hot spring sebagai elemen untuk dia memulihkan dia punya tahap illness ataupun disable dia. Okay, tapi bila kita talk on recreation, therapeutic recreation ni adalah satu proses pemulihan menggunakan recreation punya aktiviti ataupun facility. Okay, so lepas ni kita akan pergi lebih detail lah. So basically recreational therapy ni adalah psychological and physical health, recovery and well-being. Okay, that's why saya cakap tadi, kalau macam you permanently disabled, kita tak boleh nak sambung balik kaki yang putus, for example tangan yang putus, melalui aktiviti rekreasi. Yang tu kita tak boleh nak buat. But what we are going to do during the therapeutic session ni, menggunakan recreation ni adalah untuk memulihkan tahap dalaman individu tersebut. Okay, sebelum tu saya suka nak share video ni. Which saya rasa dia akan bagi you detail features of recreational therapy. Video ni memang tak ada dengar suara ke? Ke saya yang tak dengar? Dia dengar suara ke? Tak, doktor. Tak apalah, nanti slide ni saya dah masukkan dalam e-learning. Nanti tengok, saya rasa macam ada music. Ada suara lah. Okay, so kalau you tengok kat sini, dia adalah physical punya treatment. Maksudnya recreational therapy ni dia gunakan art, craft, painting untuk improve emotion, motor cycle, emosi seseorang individu yang ada masalah sama ada pendengaran, mental dan sebagainya. Okay. Jadi 3 lah. Yang pertama tadi emotion, physical, yang ni kognitif. Kognitif ni adalah mental, minda seseorang. Jadi dia menggunakan kaedah pembelajaran ataupun aktiviti tu untuk memulihkan tahap pemikiran, keputusan seseorang individu. Itu kita panggil kognitif. Yang ni emotional pula adalah the way untuk kita nak kurangkan dia punya tahap stres dia, depression dia, dan dia menggunakan journal ataupun penulisan. Ya, dari sudut sosial pula, physical recreation therapy ni, dari sudut sosial ni dia gunakan the rock course ni untuk increase. Ini dia panggil aktiviti tali. Okay, untuk build up dia punya level of confidence dan dia punya team building dia. Okay, sometimes bila orang yang ada masalah contohnya depression, stress, dia panggil dia lumpuh dan sebagainya, emosi dia tidak stabil, dan ini menyebabkan dia rasa dia tak nak berada di dalam golongan community. Jadi therefore therapeutic recreation ni akan bantu this type of people untuk dia lebih groom dia punya mindset dia, emotional dia, cognitive level dia, as well as dia punya social punya element. Okay, so dalam when we talk about therapeutic ni, dia bukan sahaja memberi improvement ataupun treatment kepada orang yang ada masalah fizikal saja, tetapi dia juga membantu bagi orang-orang yang ada masalah especially depression, stres ataupun lain-lain penyakit yang kita tak nampak. Contohnya penyakit yang word dia yang dia dua alam. Okay? Which dia tak sedar apa yang berlaku dan dia tak tahu pada masa berlakunya sesuatu tu siapa diri dia. Okay? Jadi itu juga antara penyakit-penyakit yang dikenal pasti dapat dirawat melalui aktiviti rekreasi. Okay? So selain daripada itu, kalau you tengok TR, therapeutic recreation ni design untuk restore, remediate, rehab a person's level of functioning and independence in life activity.
Maksudnya bila kita buat PR, therapeutic recreation ni, dia bantu untuk restore balik, untuk masukkan balik, untuk bagi dia proses pemulihan tu. Tapi bila kita panggil perkataan rehabilitation ni, basically rehab ni fokus more on orang yang disabled, permanently disabled. Untuk dia macam kalau dia nak guna kaki palsu, tangan palsu apa semua, bagaimana dia nak cope, nak sesuaikan diri dia dengan new norm dia tu. Okay, so that's why sometimes orang gunakan perkataan rehab ni untuk proses pemulihan untuk permanently disabled. But in our case, TR ni, therapeutic recreation ni, kita memulihkan functioning, maksudnya peranan ataupun kekurangan yang ada dalam diri individu tu untuk dia lebih confidence and dia lebih put themselves in the community. Okay, so dipanggil restore, remediate and rehab a person level of functioning. Okay, PR juga adalah proses untuk dia utilize functional intervention, education and recreation participation to enable person with physical, cognitive, emotional, social limitation to acquire or maintain the skill, knowledge and behavior. Okay, saya ada kot gambar dalam ni kalau nak tunjuk. Okay, kalau you pernah tengok satu dokumentari, saya tak ingat TV berapa. For information, bila kita cakap pasal PR ni, kalau you pernah dengar perkataan horse riding, ataupun menunggang kuda. Horse riding ni adalah salah satu aktiviti terapeutik yang ada dalam recreation punya bidang. Okay, so dia seolah-olah apa saja aktiviti yang sunnah yang dalam agama Islam, contohnya menunggang kuda, archery, okay. This all the activity ni basically dia ada satu function untuk memulihkan dalaman dan juga fizikal seseorang individu. Therefore, kalau you perasan, kanak-kanak yang ada masalah autism, masalah apa dipanggil, saya tak ingat nama penyakit dia, kita kata dia seolah-olah dia low tahap pemikiran yang lemah, dia panggil, saya tak ingat word dia apa, lembab lah, otak yang lembab, dia autism, ada satu lagi jenis penyakit kalau di kalangan kanak-kanak, apabila parents tu banyak involvekan kanak-kanak ni dengan aktiviti horse riding for example, dia akan membantu kanak-kanak tu, aktiviti tu maksudnya menunggang kuda tu akan membuatkan proses pemulihan dalaman. Okay, sebab tu kalau you perasan, kuda ni adalah insting yang paling kuat dengan manusia. Therefore, kalau kuda tu kuda jantan, orang lelaki naik, dia akan agresif. Because dia ada sense of, saya tak tahu nak panggil sense of apa, tapi dia akan dapat rasa siapa orang yang bersama dengan dia. Okay, sebab tu kalau kuda jantan, kalau perempuan yang naik, somehow kalau perempuan tu ada masalah ataupun ada something yang orang kata problem, kuda ni akan cepat menghidu masalah tu dan dia akan bagi satu tindakan ataupun reaction yang mana hanya orang yang betul-betul penjaga dia akan tahu, okay, apa sebenarnya insting ataupun apa yang nak disampaikan oleh kuda tu. Okay. So itu antara contoh aktiviti terapeutik dalam bidang recreation. Another aktiviti yang kita boleh lihat when we talk about therapeutic recreation adalah cycling. Okay. Contohnya orang yang sekarang ni banyak sukan Paralimpik. Okay. Sukan Paralimpik tu terhasil because of social punya purpose. Okay, satunya bila orang yang disabled, sometimes orang yang masuk Paralimpik ni they are not naturally disabled. Okay, sometimes they face the disabled punya elements because of they have the accident situation ataupun dia memang ada something yang berlaku kat atas diri dia. So orang-orang yang bukan ataupun they are not naturally disabled, orang yang macam ni dia akan ada satu masalah
low level of confidence, which dia tak nak berada dalam society. Therefore, dengan adanya therapeutic recreation, dia akan bantu untuk memulihkan orang-orang macam ni untuk dia meningkatkan level of confidence dia, at the same time untuk dia berada dalam keadaan sosial bersama dengan local community. Okay, so dan akhirnya Paralimpik ni jadi satu sukan yang bertaraf antarabangsa yang diiktiraf, yang mana dia basically aktiviti-aktiviti yang dibuat, aktiviti-aktiviti rekreasi, aktiviti-aktiviti sukan ini mampu memberikan dia punya satu tenaga ataupun energetic level kepada orang-orang yang memang ada masalah dan sebagainya. Okay. So kalau kita tengok kat sini, therapeutic focus on holistic well-being and health of individual through recreation and leisure with a treatment program with measurable outcome. Okay, so maksudnya dia bukannya sekadar buat program tapi dia tak ada outcome. Alright, that's why kalau you perasan perkataan leisure tu, when you have a problem within your family members or even kalau you ada orang yang family members you adalah disabled ataupun lumpuh dan sebagainya, you have to take them outside from the kalau dia duduk dalam rumah ataupun kalau dia di hospital, you take them out to get the fresh air. Itu pun salah satu aktiviti ataupun elemen to get them healing from the illness yang dia hadapi. Alright, sebab tu kalau you ada family members yang ada masalah macam tu, the best and the easiest way to get them out from dia punya negative thought dan sebagainya, bawa dia keluar, get the fresh air, make them in the society, slowly help them to increase their level of confidence, and finally they will get dia punya positive energy, and in fact they can have their own attitude to improve themselves. Jadi jangan biarkan orang-orang yang ada masalah ni berada di dalam diri dia sendiri ataupun di dalam kelompok dia. Tapi you have to take them out supaya dia rasa betapa orang appreciate dan orang berikan peluang untuk mereka hidup dengan cara mereka sendiri. Okay. So basically kalau kita sini, leisure is used as a primary tool in achieving health and wellness. Okay, so the only ataupun orang kata one of the approach yang kita gunakan untuk pulihkan well-being and health ataupun wellness of the condition, individual punya condition adalah melalui aktiviti leisure. Leisure ni macam kita pernah discuss dulu, even you are in the family members, you are playing together, you spend time with your family, it also be as one of the leisure punya activity. Okay? Alright. Recreational therapy is also referred to therapeutic recreation specialist. Okay, yang ni satu benda yang saya nak share dengan you. For your information, when we talk about therapeutic recreation ataupun recreational therapy lah, dia adalah salah satu kerjaya. Okay, which dia adalah satu career in tourism industry. However, this career ni is not popular yet in our industry. Okay, di US basically recreational therapist ni dia macam dengan beautician, dia macam dengan, tapi dia fokus on recreational activity that can get people or patient cure using the recreational activity. Therefore, di US, diorang ada satu degree, bachelor degree in recreation, therapeutic recreation. Okay? One whole program which focus on recreation therapy, because therapeutic recreation sebenarnya satu bidang yang cukup luas. Scope tu very broad, which sometimes kita tak cukup pun nak cover untuk one slot ataupun one topic. Okay? Tapi untuk recreation ni, because saya just nak introduce to you, or perhaps in the future, kalau you rasa you memang berminat to be a therapist, for example, or if you join any NGO ke ataupun any activities outside activities ni, you can propose to them to have the therapeutic center, okay, therapeutic recreation center. That's why kalau you perasan, Bomber, GBKS, they have their own recreation punya center,
Sebab tu diorang ada horse riding, diorang ada archery, diorang ada banyak aktiviti ni. But basically they are not recognized themselves as a therapeutic recreation. Because kita tak ada lagi expert ataupun apa kita panggil expert lah in therapeutic recreation. Therefore dia punya career ni ataupun involvement people in therapeutic recreation di Malaysia ni still kita panggil at the minimum part lah, at the minimum level, which nobody try to explore ataupun recognize therapeutic recreation as one of the main career in Malaysian perspective. Okay, so basically recreational therapists are different from recreation workers who are organized recreational activity primarily for enjoyment. That's why kalau saya cakap dengan you, kalau you contohnya kita bekerja dalam bidang recreation, you bekerja di Sky Park for example, Sky Track for example, ataupun you bekerja di hutan lipo ataupun taman negara for example, you are basically a recreation worker. You are not a recreation therapist yet. Okay, because kita buat activity tu for the sake of enjoyment for people. Okay, people go for activity recreation just for the sake of to fulfill their satisfaction as one of their motivation factors to do that activity, to challenge themselves. But as for recreational therapists, the main objective of their career, the work job scope dia adalah to make sure that their patient, they are more focused on the patient. They are not focused on the travelers ataupun dia punya customer. Okay, in order to make them heal from their illness and to give them a new environment, a new condition in order to improve their disabled ataupun dia punya illness punya problem. Okay, so ini beza recreational therapist dengan recreation workers. Okay, yang ni yang tadi lah, purpose to enable individuals to achieve the quality of life and optimal health through meaningful participation in recreation and leisure. That's why kalau you perasan kalau ada kanak-kanak yang they have a mental problem, especially on autism ataupun syndrome Down. Okay, the best is to get them improve their level of confidence adalah through recreation and leisure activity. Saya perasan in the 21st century, parents punya education ni, nowadays the focus is to involve all with their child, children, to get them involved in recreation and leisure as early as possible. That's why kalau you perasan ramai artis ataupun orang yang especially yang affordable lah, orang yang berkemampuan, they start send their child for swimming activity. That's why anak yang berumur 2 bulan, 3 bulan, in fact tak sampai tahun, they train for swimming punya activity. Okay, because kanak-kanak yang baby ni basically dia duduk dalam kantung mak dia dalam perut, memang dia duduk dalam air. So basically kalau you lepas dia dalam air, dia memang boleh survive basically lah, because dia memang dah biasa berada di dalam air. But therefore bila dia dah lahir dalam umur dia 2 bulan, 3 bulan, kalau kita orang kampung ni sometimes we believe that this as early as 2 months, 3 months ni kita tak boleh nak involve. Kita tak boleh nak masukkan dia dalam air, kononnya ada dia akan cepat demam dan sebagainya. But basically, scientists prove that bila as early as possible, baby ni dilahirkan, you can start groom them or train them untuk swimming. Okay, pakaikan dia jaket ataupun dia panggil pelampung dan sebagainya. Which this activity basically akan increase ataupun develop dia punya level of confidence. Basically budak ni dia lagi berani compared to us. Teenagers ataupun adult yang memang kita 40 tahun tak pernah masuk air, tiba-tiba you kena swimming. Therefore ramai orang lemas because of kita ni kita panggil terkejut ataupun kita tak ada level of confidence kita. Okay, sebab tu bila setiap kali saya buat activity recreation with a student, the first thing that you have to do is to develop your level of confidence. Okay, buatlah activity recreation apa pun,
the main thing is adalah untuk make sure you have to have your level of confidence to increase dulu, barulah you boleh buat other activity. Okay. So untuk terapis ni, untuk therapeutic recreation ni, dia enable people with 3 elemen tadi lah, physical, cognitive, emotional, okay, untuk increase dia punya skill, dia punya knowledge, and untuk ubah dia punya behavior dia. Okay, last kali dia akan enjoy dengan aktiviti tu, dan akhirnya dia bersedia untuk buat ataupun participate ataupun berada di dalam society dia sendiri. Okay, that's important for people who have family members yang ada disable ataupun mental illness, physical illness dan sebagainya. We go for therapeutic punya activity, and insyaAllah they will get cure with the even from the recreation punya activity. Okay, so now we are continue for the concept. Okay, basically saya bawa to main concept of therapeutic recreation. Satu, kita tengok daripada broad concept therapeutic recreation, service or program for individual with disability who require accommodation and access to opportunity or recreation and leisure. Maksudnya dari sudut yang luar, dari sudut yang general, yang besar, therapeutic ini adalah satu servis perkhidmatan ataupun program kepada seorang individu yang disabled, yang tidak mampu, yang mana dia require accommodation and access. Sebab tu adanya macam contoh rumah jagaan orang tua, that's not a therapeutic recreation center basically. Okay, itu lebih kepada di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat. Okay, which dia cuma letak orang-orang tua di bawah jagaan, sementara anak-anak bekerja ataupun memang tidak ada ahli keluarga. But when we talk about TR, therapeutic recreation ni, basically dia memang sediakan satu center which dia akan jadi macam privatized punya company. Okay, contoh kalau kita ada parents, kita ada family members yang memang disabled, kita hantar dekat dia for 2 months for example, they stay in the macam hospital, macam center, tapi dia tak panggil hospital lah, dia panggil pusat pemulihan therapeutic recreation. Dia akan buat aktiviti healing with recreation activity. Contohnya kalau penyakit dia tu dapat disembuhkan dengan melukis, membuat design dan sebagainya, maka dia akan duduk di situ dan dia akan ajar cara bagaimana untuk dia gunakan that activity tu untuk improve dia punya level of illness dia. Okay? Tapi kalaulah dia contohnya memang ada masalah yang melibatkan kena buat aktiviti, contohnya macam berkuda, duduk di tepi pantai yang dia kena berendam ataupun dia kena tanam dalam pasir for example. So this center akan bantu untuk buat proses pemulihan tersebut sehinggalah dia punya level of illness dia can be reduced atau totally hilang. Right? So ini dia panggil broad concept dia. Yang kedua dia panggil specialized concept, which service that use recreation and leisure activity as treatment. Okay? Activity itu untuk treatment to restore the individual function. Okay, yang ini dia akan lebih berfokus lah, dia akan lebih berspecialize, which hanya treatment itu ataupun center tu melibatkan dia punya jenis penyakit ataupun jenis rawatan yang diperlukan. Okay, itu dipanggil specialized concept. Kalau broad ni secara terbuka lah, mungkin general dan sebagainya. Okay, approach dia pula, dia punya pendekatannya adalah dua. Untuk orang-orang yang disable ataupun illness problem ni, dia sama ada dipanggil biomedical concept ataupun psychotherapy concept. Okay, biomedical ni simple lah, dia hanya menggunakan prescription medicine, maksudnya menggunakan ubat-ubatan. Okay, ataupun psychotherapy concept mental health profession, yang ini dia lebih kepada psikologi punya approach. Okay, bila sebut pasal psikologi ni, dia tak menekankan kepada ubat-ubatan, tapi dia lebih kepada bagaimana pemulihan psikologi itu dilakukan oleh kaunselor ataupun orang yang bertauliah dalam bidang dia. Alright. So setakat tu semua okey tak? Kelas A okey? Misha, you punya kelas okey? Semua boleh dengar jelas?
Right, kelas B, Syafiq. Kelas B, okay? Okay. Alright. The goal of the therapeutic is to teach client lifelong skills that they can apply to reach optimal wellness. Okay, ini dia punya misi dia lah. So, dia saya cakap tadi, PR ni dia bukan sekadar dia akan perlu different with recreation punya expert. Sebab recreation expert, dia ramai orang cuma buat aktiviti for the sake of enjoyment saja. Untuk buat aktiviti untuk memberi kepuasan dan satisfaction dia. But therapeutic recreation ni dia lebih kepada membantu meningkatkan kemahiran, memulihkan kesihatan dan menjadikan seseorang individu itu lebih baik dengan aktiviti rekreasi. Okay? So you ingat benda tu lah, kalau kita sebab terapeutik dia adalah proses pemulihan individu dengan menggunakan aktiviti rekreasi. Dia agak berbeza sikit lah kalau compare dengan wellness, therapeutic wellness lah, sebab dia melibatkan sumber-sumber natural ataupun wellness punya elemen. Okay? So the role of therapeutic recreation ni macam kalau you tengok, kalau ada center terapeutik, inilah antara tugas-tugas individu-individu dia. Kalau kita nampak dia lebih kurang macam rehab punya center lah. Kalau macam you lumpuh dan sebagainya, rehab tu pusat rehabilitation tu akan bantu you untuk buatkan you boleh berjalan, you boleh angkat tangan dan sebagainya. Okay, sebab tu rehab ni dia ada satu part, maksudnya dia punya apa kita panggil education level dia lain, terapis recreation ni pun dia lain. Tapi dia punya goal dia basically sama je. Goal dia adalah untuk bantu memulihkan patient dia. Cuma dia punya aktiviti saja yang berbeza. Okay, rehab lebih kepada prescription dengan psikologi punya rawatan. However, untuk terapis therapeutic recreation ni, dia go for recreation punya aktiviti. Okay? Alright. Untuk TR ni, ini antara area-area yang dia fokus lah, macam dalam tu tadi, fizikal, macam dengan you buat aktiviti-aktiviti yang melibatkan fizikal, macam berkuda, berbasikal, berjalan, berlari dan sebagainya. Kalau kognitif melibatkan dia punya minda dia, okay, mindset dia, tahap dipanggil kecerdasan otak dia. Emosional adalah melibatkan perasaan emosi individu tu ataupun patient tu sendiri. Kalau sosial melibatkan dia punya level of involvement dia, participation dia dalam community ataupun society dia. Spiritual adalah dalaman dia. Okay, sometimes orang yang ada masalah spiritual, mental problem dan sebagainya, ini lebih bahaya daripada orang yang physically disabled. Okay, spiritual ni dia tak nampak. Therefore kalau you rasa ada kawan-kawan you yang kemurungan, depression dan sebagainya, make sure you get them involved ataupun bring them out from dia punya comfort zone untuk bantu dia pulihkan dia punya spiritual dengan dia punya emotional dulu. Okay, ask them, bring them to the psychological treatment untuk kita pulihkan dia punya spiritual dengan emotional dia. Ada orang juga fokus on outdoor therapy. Outdoor ni lebih kepada dia patah balik lebih kepada physical and emotional lah. So dia go for outdoor therapy. Ada juga penyakit yang perlukan lebih kepada music therapy. Okay? Dengan mendengar lagu, dengan musical art dan sebagainya akan bantu untuk dia memulihkan dia punya illness ataupun dia punya problem. Okay? So ini antara 6 area, 2, 4, 6. Basically main dia adalah 6 tu lah. Music terapi ni just supplement untuk add on kepada mana-mana problem yang dihadapi oleh patient itu sendiri. Okay? Alright. So now, ini biasanya soalan-soalan yang selalu keluar jugalah dalam final exam dululah, masa ada final exam. But for this year, you akan ada final assessment saja. So, when we talk about therapeutic recreation ni, dia ada 4 main process. Okay.
proses ni you akan lalui basically bila you jadi terapis lah. Okay, but before you nak jadi terapis, definitely you kena tahulah what are the process of nak implement ataupun nak apply to be therapeutic recreation ataupun terapis ni. Yang pertama, you have to go for assessment punya element. Okay, assessment ataupun kita panggil penilaian. Alright, you kena nilai dulu. Yang kedua, you kena plan. Plan apa? According to the illness ataupun the problem of the patient. Dan number 3, barulah you akan implement activity ataupun apa dipanggil ni treatment yang sesuai dengan penyakit you punya patient. Dan yang keempat, you akan evaluate you punya performance of your patient. Now, we go one by one for each of the process for being a therapist recreation. Slide set? Okay. So, boleh nampak? Okay. So, untuk proses yang pertama, kita panggil assessment process. Okay, ataupun penilaian. Proses penilaian. So, kalau you tengok, based on the assessment punya proses ni, perkara yang pertama yang you perlu buat adalah untuk validate reliability and usability of the activity. Okay, untuk you nak tentukan treatment yang diperlukan ataupun yang memang mampu untuk memulihkan ataupun you nak develop the measurement of goal and objective, maka you kena assess dulu level of you punya patient punya condition. Okay, contohnya kalau dia memang ada physical punya illness. Jadi bila orang we talk about physical illness ni, penyakit dia tu level mana? Adakah dia memang tahap perlukan sampai prescription punya treatment dan sebagainya. Jadi untuk assessment proses ni, you kena go very detail. Okay, daripada awal you kenal patient tu, you study on the patient tu, you validate dulu dia punya level of illness dia, you tengok dia punya kemampuan dia, apa yang dia boleh buat, apa yang dia tak boleh buat, and you assess dia punya level of psychology dia. Okay, sebab tu assessment process ni is very important untuk you nak tentukan jenis aktiviti apa yang bersesuaian. Contohnya, you cannot simply ask them untuk buat aktiviti horse riding, for example, berkuda. Dan pun you tahu dia memang orang yang paling takut dengan binatang, for example. Jadi, bila you time assessment process inilah you menentukan sama ada seseorang patient tu, individu tu mampu atau tidak mampu. Apa yang dia boleh buat dengan apa yang dia tak boleh buat. Okay? Ini adalah proses yang paling critical that you have to take into consideration right from the beginning sampailah you menilai dan you tahu tahap seseorang patient ni. Okay? So bila you dah proses, bila you dah assess dia punya kemampuan dia, then you start plan. Okay? Plan untuk tengok, untuk address the individual needs tu. Apa keperluan dia? Kalau keperluan dia adalah kepada physical punya treatment saja, then you focus on the physical treatment, activity that can improve their physical ability. Tapi kalau you rasa or not, it's only focus on psychological part, for example, then you plan for psychological punya treatment. So planning process ni required a numbers of kita panggil option. Okay, option, pilihan yang ada. Bila you kata option 1 doesn't work, then you go for option 2 or alternative A or alternative B. So which dalam pada proses planning ni is quite important for you untuk you nak put the appropriate program and setting for recovery correctly. Untuk you nak pastikan program ataupun aktiviti yang you nak buat tu berkesan ataupun tidak, berapa lama proses pemulihan tu dapat dilakukan. So you kena plan and organize that activity. Okay? Untuk proses yang ketiga adalah implementation. Implementation ni memang dah tak ada apalah. Maksudnya you just nak laksanakan. In this phase, therapeutic recreation specialist establish the relationship, create a safe environment and facilitate and supervise program itu. Maksudnya bila you dah start
sure that you have the relationship between you and your patient ataupun you punya client. Okay. Kalau dia rasa selesa dengan you, then dia akan grow ataupun dia start percaya kepada your capability. Okay, tapi kalau you tak mampu nak establish the rapport ataupun apa kita panggil ni, the relationship tu tadi, you tak akan create a positive environment to your patient. Okay. Therefore, patient tu takkan ataupun dia takkan recover dalam masa yang sebagaimana yang you plan. Okay. Sebab you punya proses of creating ataupun wrap-up session tu doesn't work for this type of patient. Therefore, it's important for you untuk facilitate your patient ni untuk percaya, build the trust kepada you dulu, barulah you boleh buat that activity. Okay. Seterusnya adalah proses yang terakhir adalah proses evaluation. Okay, proses untuk you menilai kemampuan ataupun aktiviti yang telah dijalankan kepada you punya patient. Okay. So basically evaluation process ni, you collect and analyze summative data to make subsequent decision. Okay, evaluation ni samalah bila you dah buat, then you kena evaluate you punya ni. Sebelum dan selepas, pre and post dan sebagainya. Dan you kena tengok balik according to the agency evaluation and program protocol. Sama ada perancangan you tadi can be can get the outcome ataupun possible treatment ataupun tak. Jadi kalau evaluation process ni dia tak achieve you punya what we call it expectation ataupun outcome ni, then you have to change to another planning yang you buat ataupun kita panggil you have to back to the first stage of you punya assessment process. Okay, therefore it's important for you to assess at the first stage and to evaluate the process, the procedure, the protocol and everything at the end of you punya treatment session. Okay, so itu kita panggil 4 proses that you have to follow in order for you to become a regression therapist to give the best service to your patient ataupun your customer. Okay. Now we discuss on the benefits and outcome of CR. Okay, therapeutic. Benefits dia adalah of course lah dia akan improve cognitive skill and improve physical skill. Okay. Kalau dari sudutnya kognitif ni macam saya cakap tadi, dia punya mind dia, minda dia, otak dia. So dengan adanya TR seperti recreation ni, dia boleh meningkatkan communication dia, interpersonal skill dia, attention span, ability to make needs known, memory skill dia, self-expression dia and decision making opportunity. Okay. So dia semua benda ni melibatkan bagaimana penggunaan otak dia dapat berfungsi dengan baik dan dia dapat meningkatkan kualiti dia punya kemahiran kognitif dia. Kalau dari sudut physical skill ni adalah kemahiran dia punya physical, movement badan dan sebagainya. Jadi melalui aktiviti therapeutic recreation ni dia akan increase strength and flexibility, improve dia punya skin integrity dia, sleep patterns dia, mungkin dia susah nak tidur, dia punya hand-eye coordination, bagaimana dia punya tahap pergerakan dia dan sebagainya. Itu kita panggil physical skill. Kalau yang emotional well-being ni adalah melibatkan dia punya emosi dia lah. Yang ni yang agak penting, yang mana bila melibatkan emosional kita mampu nak mengurangkan depression dia. Itu satu outcome yang paling besar lah kalau you tengok sama ada aktiviti you ataupun program yang you rancangkan tu ada outcome ataupun tak adalah dengan melihat daripada level of depression of your customer, okay, of your patient. Kalau you tengok patient you memang tak ada perubahan apa-apa in term of dia punya level of depression ni, maka you punya planning program you doesn't work at all. Okay, so you have to change to another activity ataupun prosedur lain, right? Yang keempat, dia boleh mengurangkan masalah attitude behavior dia, tingkah laku dia. Okay? So dengan aktiviti rekreasi juga dia boleh menjadikan seseorang tu mengubah pattern ataupun dia punya
attitude dia, cara dia bergerak, cara dia memandang orang contohnya, atau cara dia untuk dalam seharian tu you boleh tengok. Kalau you are very close to that patient, you akan tahu behavior dia akan berubah sama ada menjadi lebih baik ataupun menjadi lebih buruk. So ini antara kebaikan-kebaikan yang dihadapi ataupun yang dilalui oleh patient yang pada dasarnya you as a therapist, recreation therapist ni you akan tahu at the first stage of dia punya problem dia tu sampailah end of dia punya session, terapi punya session. Okay. Now we look into in deep on this video on how therapeutic recreation ni dilakukan. Oh, saya tak tahu kenapa video ni tak ada suara lah. Sebab doktor unmute kat first tu. Yang dekat slide tu dia ada dekat situ ada boleh speaker tu. Doktor saya rasa tadi saya buka pun doktor dah mute kan? Oh ya? Yes doktor. Yalah, tak apalah saya dah ni. Tak apalah, nanti you go for slide ni lah, you baca dia punya ni. Because sometimes bila you tengok pada video, I think you can get the whole ideas of the content lah. Macam ni pun dia buat lebih kepada penerangan of recreation punya activity. Okay, so kalau you tengok kat sini, yang ni antara physical activity lah yang boleh bantu untuk treatment. Ni mental dari sudut psikologi, bagaimana orang membantu emotional. Kalau you tengok keadaan sekarang dengan pandemik, memang akan melibatkan emotional punya problem lah. Spiritual, orang dah start depressed sebab dah tak ada duit nak makan dan sebagainya. Social level, kita punya community punya relationship pun dah semakin berkurang dan sebagainya. Because everybody kita jaga kita, therefore sometimes kita akan jadi fobia dengan apa yang berlaku dengan situation kita. Therefore bila you just imagine kalau we are not naturally disabled, tiba-tiba berlaku, kita adalah orang yang pertama yang takkan boleh terima kenyataan. Okay, so kalau you tengok video ni, ni antara contoh recreation terapi dia. Okay, akuatik. Yang ni pun mungkin daripada animal base, dia boleh bantu untuk pulihkan masalah seseorang patient ni. So you kena tengok aktiviti apa yang bersesuaian. Macam saya cakap tadi, macam music terapi pun is part of recreation punya treatment. Ini art terapi. Okay, sebab tu ramai orang tua sekarang kalau dia ada masalah mental dan sebagainya, kita bagi dia melukis, menulis dan sebagainya, boleh membantu dia punya ingatan dia. Dance terapi pun sama. Okay. Jangan tengok orang yang disabled ni dia saja menari, tak. Menari tu adalah satu terapi untuk dia, untuk memulihkan dia punya physical movement dan sebagainya. Okay. So it's quite interesting untuk you tahu satu-satu horticulture, macam contohnya dia menanam, dia buat aktiviti di luar. It's a part of healing process for them. Okay. Music therapy ni. So I think bila you tengok, you study, you dengar perkataan therapeutic, then you can get the pictures of the healing process. You tengok macam ni video ni, aktiviti air pun boleh dibuat walaupun dia disabled. Okay, because obviously dia dah start provide that kita panggil facilities untuk bantu orang-orang disabled untuk buat aktiviti outdoor recreation. Tapi kelak di Malaysia belum ada dan kita belum ada specialized ataupun bidang ni belum lagi diangkat sebagai satu bidang yang besar di Malaysia. Okay, tapi kalau di luar negara,
memang therapeutic recreation ni memang satu bidang yang cukup disukai dan diangkat sebagai satu profession yang terhormat. Dia macam seolah-olah ibarat dia macam medical doctor tau, yang membantu orang untuk memulihkan dia punya level of illness dia through recreation activity. Okay. So that's why saya kata tadi jenis ni sebab orang belum lagi utilize ataupun melihat recreation therapy ni sebagai satu profession yang diangkat ataupun dihargai di mata komuniti kita lah. Tapi kalau di overseas memang dia dah dijadikan satu profession. Okay, now we take a break 5 minutes untuk you scan QR code. Siapa yang ada masalah scan QR code, you boleh apa nama ni try to scan dulu lah. Or else just leave your name and matric number dekat apa nama tu? Chat room. Syartati, siapa nama tu? Syartati. Bila saya bagi attendance, dia join. Lepas dia scan code, dia pun left. Siapa Syartati? Ini you pakai apa yang you tengah kelas ni? Oh. Then you can make ke tak? You boleh scan ke tak? Oh. Saya tak pernah dengar. Saya tak pernah tengok pula nama tu dalam attendance. Kalau saya takut tiba-tiba ada attendance punya student dalam kelas ni. Sebab saya tak pernah dengar pula Syartati dalam list nama. It's okay. Okay, untuk tomorrow tutorial class, saya dah masukkan dalam e-learning. Cuma untuk attendance code, saya akan bagi during your tutorial class. Jadi untuk L1, L2, T1, T2, you punya attendance tutorial untuk malam esok dalam e-learning. Tapi yang L3, T3 pun you boleh buat dah siap-siap tutorial tu, because saya buka tutorial tu sampai hari Ahad, tak salah saya buka tutorial punya session. Okay, so you tengok tu dalam e-learning. Okay, dah attendance. So basically, sebelum kita masuk ke table recreation, ada apa-apa nak tanya pasal therapeutic recreation? Is it clear? Semua boleh faham, boleh fokus, boleh apa? Yalah, boleh at least you get a new knowledge lah, what is therapeutic recreation. Okay, so kalau tak ada apa-apa, saya nak continue for next topic, iaitu taboo recreation. Okay, spelling dia is more on taboo lah, taboo recreation.
So, taboo recreation is basically activity that's forbidden by law, belief, and custom. Okay? Satu aktiviti yang terlarang sama ada oleh budaya kita, kepercayaan kita dan undang-undang kita. Okay? So, ini kita panggil taboo recreation. Tapi I'm not sure in other field of study, they also use the same word taboo. Cuma untuk our industry, our field ni kita panggil dia taboo recreation with any activity that forbid by our custom, belief and law. Okay, apa-apa saja yang terlarang daripada budaya, kepercayaan dan agama itu adalah taboo recreation. Okay? So basically taboo recreation is pastime that are forbid by law, custom and belief and those pursued in leisure deemed inappropriate. Okay, word dia inappropriate, socially unacceptable. Apa-apa yang tidak diterima dari sudut socialize kita ataupun illegal by society. Tidak tidak sah ataupun tidak betul dalam komuniti kita. Itu adalah antara aktiviti-aktiviti yang terkandung dalam taboo recreation. Okay? So perkataan taboo ni pada saya it's a new word jugalah pada orang yang tak pernah dengar. But sometimes you selalu tengok aktiviti ni in fact dia sentiasa ada dalam komuniti kita. In fact kalau you perasan perkataan vandalism, okay, normally orang gunakan perkataan vandalism. That activity vandalism is not forbid by the custom because it's more on etiquette. Tapi yang terlarang dari sudut culture, undang-undang tu dan juga kepercayaan kita barulah kita consider dia as a taboo recreation. Okay? So ini antara yang kita panggil taboo recreation. Bila dia jadi satu aktiviti yang terlarang, macam contohnya heroin, ni semua benda-benda yang memang salah di sisi undang-undang, in fact daripada kita punya agama dan juga kepercayaan kita. Okay, kenapa berlakunya taboo recreation? Ada 3 perkara yang menyebabkan berlakunya. Yang pertama dipanggil anomaly, yang kedua differential association, yang ketiga dipanggil repetitive lifestyle. Okay. Kalau you tengok muka orang ni pun saya tak tahulah you boleh hadap ke tak. Tapi saya pun terpaksa ambil untuk bagikan dia satu contoh. Right? Berlakunya recreation because of 3 element. Yang pertama anomy. Anomy ni dipanggil lack of purpose and identity. Okay, dia tak tahu tujuan dia, hidup dia dan sebagainya. Menyebabkan in the damage of formally useful social norm. Okay? Maksudnya dia buat pada dia apa yang dia buat tu adalah betul. Okay, dan apa yang dia buat tu is useful for dia punya social norm dia, kehidupan dia. Okay, sebab tu kita panggil contoh yang dia bagi adalah sport violence. Okay, dalam aktiviti sukan, dia buat aktiviti sukan tapi dia tak tahu apa sebenarnya aktiviti tu kita nampak aktiviti sebagai satu benefit tapi dia jadikan aktiviti itu sebagai satu kepuasan yang itulah dia panggil lack of purpose and identity. Dia tak tahu apa yang dia buat tu basically betul untuk dia, dia betul untuk dia tapi tidak betul untuk orang lain. Okay? Because dia tak tahu purpose dia tak tahu dia punya identity. Normally berlakunya taboo ni, anomaly ni adalah salah satunya because of dia panggil kurang perhatian, okay? Lack of attention from other parties. So dia jadi macam yang hilang fokus, hilang arah tuju, so berlakulah aktiviti-aktiviti yang tidak sepatutnya. Yang kedua dipanggil differential association. Behaviors learned through contact with others. Yang ni yang kita panggil kalau dalam istilah dulu kita panggil kalau budak-budak tak pernah hisap rokok, dia berkawan dengan orang yang hisap rokok, dia akan merokok. Contohnya. Jadi dia belajar benda tu daripada orang yang berada dekat dengan dia. Therefore, kalau you berkawan dengan orang yang ambil syabu, orang yang ambil dadah ataupun orang yang isap gam contohnya,
you akan terdedah kepada that risiko. Okay, itu sebabnya berlaku taboo recreation. So bila dia buat aktiviti, sometimes yes, dia buat aktiviti sukan, dia buat aktiviti lasak dan sebagainya, tapi sebenarnya aktiviti itu tidak bagus ataupun aktiviti itu salah di sisi undang-undang, salah dari sudut kepercayaan dan juga kita punya budaya kita. So dia berlakulah aktiviti ataupun taboo recreation. Dan yang ketiga dipanggil recreative lifestyle, a matter of personal expression. Recreative lifestyle ni sometimes dia berlaku disebabkan oleh personal distraction dia. Okay, contohnya macam dia memang ada masalah family for example, dan dia put dia punya all the problem inside, to that extent dia lepaskan dalam bentuk dia punya personal expression dia buat aktiviti yang boleh memenuhi kepuasan ataupun dia punya level of satisfaction dia punya level of treatment dia, dia panggil level of psikologi dia. Okay, which kalau orang yang ada masalah personal problem ni, psychological dia memang down, dia akan buat sesuatu yang pada dia sendiri tak tahu apa yang dia buat tu. Sebab tu orang yang ambil dadah, orang yang ambil ni, they are not basically having their own intention untuk buat aktiviti tu. But because of dia punya personal problem dia menyebabkan dia terpaksa untuk ambil benda tu untuk menghilangkan masalah yang dia lalui. Okay? So ini 3 perkara yang menyebabkan berlakunya taboo recreation dalam kalangan kita, dalam komuniti kita, in fact dalam saya rasa dalam persekitaran yang paling dekat dengan kita. Okay? Seterusnya ada 3 jenis taboo recreation yang kita kena kenal pasti bila kita bercakap pasal taboo recreation. Yang pertama, taboo recreation that injures self. Maksudnya dia merosakkan diri kita sendiri. Okay, bila berlakunya taboo recreation yang menyebabkan kerosakan pada diri kita sendiri adalah the belief or the idea that something is bad. Okay. Yang kedua, many laws are developed because this action are believed to be morally wrong even if the only person it harms is the person participating in it. For example, dia buat substance abuse, dia ambil alkohol, dia gambling. Okay, ni semua yang merosakkan diri dia. Maksudnya bila dia ambil minuman alkohol, arak dan sebagainya, basically itu adalah sejenis aktiviti yang boleh merosakkan diri dia sendiri. Yang kedua, aktiviti yang merosakkan. Merosakkan ni sama ada merosakkan orang lain, persekitaran dia ataupun apa-apa yang berada di sekeliling dia. A matter of same-sex mentality, behavior known to be wrong because of our experience itu sendiri. Okay, kelakuan tu memang diketahui salah, tetapi dia berlaku disebabkan pengalaman kita sendiri. Ini yang paling simple adalah vandalism, pornografi, prostitution. Okay, maksudnya dia merosakkan orang yang berada dekat dengan kita atau persekitaran kita sendiri. Okay, sometimes bila berlakunya taboo, sebab tu saya kata macam vandalism ni, dia adalah aktiviti yang kita kenal dia sebagai vandalism. Tapi basically dia juga salah satu daripada aktiviti jenis-jenis taboo recreation yang ada. Maksudnya orang buat vandalism ni because of dia rasa dia buat vandalism tu dapat memuaskan diri dia, dapat meluahkan apa yang dia rasa, apa yang dia pendam. Okay, but basically dia telah merosakkan persekitaran ataupun apa yang berlaku, apa yang ada di sekeliling dia. Right? Number 3, jenis taboo recreation yang ketiga adalah the dilemma of goodness. Dia jadi satu benda yang dilema, yang mana dia tak tahu benda tu betul ataupun benda tu salah. There are many benefits to leisure. Yes, memang banyak benda. But does this mean that leisure is only leisure when it is healthy and moral? So, dia berlaku dilema lah sebenarnya pada kita. Leisure is one of the activity that give you a benefit or the level of satisfaction. But however, for those who have the problem of dilemma of goodness ni, they believe that leisure is a matter of private feeling and not for social responsibility.
Maksudnya dia hanya fikir sebab tu berlakunya sometimes aktiviti yang di luar daripada dia punya tahap pemikiran dia. Okay, vandalism tu pun sebenarnya dia rasa dia tak tahu kat mana benda yang baik dan benda tu buruk. So that dia luahkan, dia express dia punya masalah dia, perasaan dia melalui aktiviti vandalism for example, ataupun dia isap gam, minum alkohol dan sebagainya. Okay, because of isu-isu yang dia punya mentality dia, emosional dia yang dia sendiri tak dapat membezakan apa yang baik dan apa yang buruk. Okay? Itu 3 jenis taboo recreation yang dikenal pasti wujud di kalangan komuniti kita dan juga orang-orang yang berada di sekeliling kita. Okay? Alright, ini adalah hierarchy value yang ada dalam bidang dalam recreation punya elemen based on Nash Pyramid. Okay, Nash Pyramid ni adalah satu piramid yang wujud based on the previous study. Okay, that quite well known lah dalam bidang recreation ni. Basically ini benda yang dipanggil level of recreation punya value. Bila you buat activity recreation ni, kalau dari sudut gunung ni, maksudnya dari sudut piramid ni, level yang paling tinggi adalah bila it seems like you are very creative participation. You involve dalam aktiviti yang memang kreatif, tapi basically level ni susah untuk achieve. That's why dia punya scope dia tu terlalu kecil. Okay, contohnya macam you compose a poem, okay, you buat sajak, menulis, writing, art dan sebagainya. You akan lebih kreatif kalau you participate on that particular activity. Level yang ketiga adalah active participation. Yang ni melibatkan physical movement you. Contoh macam playing football, tennis, aktif lah. You have to get the physical movement. Level yang seterusnya adalah emotional participation. Yang ni bila kita panggil leisure, spending time with your family, watching television, movie dan sebagainya. Is part of the how you build up your punya emotional punya elemen dalam kehidupan you. Aktiviti yang seterusnya adalah entertainment, amusement, escape from monotony, adalah aktiviti yang paling common orang buat. That's why every day all the routine, all the activity yang you buat ni adalah satu aktiviti yang paling common, yang ada value kepada aktiviti rekreasi. However, kalau you tengok di luar daripada garisan ini, dipanggil negatif punya level ni adalah substance abuse ataupun vandalism. Yang ini adalah value yang paling that we should avoid lah, paling rendah, dan inilah yang dikategorikan sebagai taboo recreation. Okay, maksudnya daripada aktiviti yang positif ni, dia boleh jadi juga aktiviti yang negatif bila mana orang salah gunakan ataupun the misperception or misattitude of the people tu menyebabkan dia berlakunya perkara-perkara yang negatif. Ini adalah hasil dapatan ataupun the belief of Nash Pyramid related to the value of leisure and recreation activity. Okay. So, I think itu saja berkenaan dengan taboo recreation and therapeutic recreation. It's a quite kita panggil simple topic, tapi very deep lah in term of dia punya meaning of therapeutic dan juga taboo recreation itu sendiri. Okay, any question related to this topic? Okay, semua okay, ada apa-apa nak tanya? Tak ada?
Semua Doktor, okey? Ya. nak tanya berkenaan dengan assignment yang group project dengan group report tu. Saya macam confused. Untuk group project kita ikut team kan. Lepas tu kita kena submit dia by individual. Macam tu ke? Betul. Lepas tu untuk group project pula guna video yang sama. Untuk group untuk yang report punya guna video yang sama tapi combine semua ahli group dalam satu video macam tu. Betul. Kiranya yang untuk group project ikut team tu kita submit individual and untuk report submit seorang je submit wakil untuk satu group. Betul. Okay, thank you. Okay, lagi? Ada soalan lagi? Sebab apa saya kena buat dia submit individual tu because sepatutnya assignment tu focus on apa kita panggil activity recreation. So sepatutnya you akan keluar untuk buat aktiviti rekreasi 3 hari 2 malam. Okay, jadi during that activity tu 3 days 2 night tu you will be evaluate in doing the outdoor activity. Contohnya macam kita pergi camping, kita pergi hiking, buat activity for 3 days 2 night. Jadi basically in a group you akan diberi satu tugasan dan you akan dinilai based on grouping. Okay, itu maksud group project tu. Jadi since this semester ni dia jadi pandemic, individual online, dan you pula duduk di kawasan yang berbeza. Jadi kalau saya nak minta you all satu group buat aktiviti pada satu tempat dan buat rakaman based on group, saya agak zalim lah. Because saya tahu group you tu mungkin ada yang di Sabah, di Johor dan sebagainya, which you cannot move around in this pandemic punya area. Therefore, saya terpaksa readjust dia punya assignment tu. Jadi basically you buat aktiviti sendiri di rumah you, di kawasan you, individually, sebab saya terpaksa evaluate dia by group. Tapi disebabkan oleh pandemik, jadi you terpaksa buat individual. Okay, jadi bila you buat individual, untuk 30% tu, markah 30% tu, saya akan nilai dia based on tema dalam aktiviti setiap kumpulan. Saya akan proratekan nilai tu. Contohnya kumpulan Syafiq. Satu kumpulan tu dia ada 8 orang, setiap orang tu akan buat aktiviti yang berbeza. Dan setiap aktiviti tu saya akan bagi markah dan saya akan proratekan markah tu semua sekali. Jadi each of group members you akan dapat markah yang sama. Kalau let's say dalam 8 orang tu memang ada orang yang buat cincai. Okay? Semua orang akan dapat markah yang sama. Because markah tu adalah group members. Therefore, kalau you rasa you nak semua orang dapat markah tinggi, so everybody must put responsibility to produce the high level of activity. Okay, jadi contohnya kalau setiap seorang tu dapat 10, 10, 10, so bila saya averagekan 8 orang, dia akan tetap dapat 10 markah out of 30. Okay, jadi kalau semua orang put responsibility untuk bagi the best video, contohnya ada orang dapat sampai 30, ada orang dapat 20 dan sebagainya, maka the whole group tu akan dapat markah yang tinggi lah. Because you memang dah buat dia untuk dapatkan sehingga maksimum punya level. Okay? Itu maksud kepada group punya project. Tapi saya put effort jugalah untuk terpaksa menilai seorang-seorang punya aktiviti itu. Patutnya you dinilai based on group punya aktiviti, tapi disebabkan dah pandemik, jadi saya terpaksa minta setiap seorang tu dia buat aktiviti sendiri. Last kali saya akan proratekan dia dan setiap seorang, setiap kumpulan, ahli kumpulan tu akan dapat markah yang sama.
Okay, untuk 30%. Untuk group project 15%, group reports tu, you submit you punya video tu, tapi based on your creativity. Video tu saya tak nak lebih, saya rasa dalam 15 minit ke 20 minit gitu. Jadi kalau setiap seorang tu bagi video yang panjang, you cuba cut each of the video tu, just submit within the time yang saya bagi tu je. Kalau boleh jangan lebih 15 minit lah for each kumpulan tu. Supaya dia punya report tu walaupun dalam bentuk video, tapi saya nak ada 3 perkara yang saya beritahu itu kan. Saya nak aktiviti apa yang you buat, penerangan tentang aktiviti tu, dan what have you learned from that activity. So itu yang you kena masukkan dalam you punya video for group report. Okay, dan barulah saya boleh nilai dia sebagai 15% sebagai report daripada hasil aktiviti yang dibuat. Okay, ada apa-apa lagi soalan? Doktor, kalau tema tu kan, contoh dalam grup tu ada 8 orang, lepas tu seorang buat tema tu, tema 1 3 orang, tema 2 3 orang, lepas tu tema 3 dengan 4 tu seorang-seorang ke? Boleh? Okay, teruskan menilai. Okay, dia macam ni. Kalau dalam satu tema tu, dalam satu tema. Dalam tema tu kan ada, tema kan ada 4. So, dalam satu grup ada 8 orang. Jadi, setiap tema tu kalau macam contoh grup, tema 1 tu 3 orang, tema 2 3 orang, tema 3 dengan 4 tu seorang-seorang boleh ke? Tu je. Kalau ikut kepada rules awal, satu tema 2 orang, 2. Jadi you ada 8 orang dalam satu kumpulan. Okay, so by right, setiap satu tema tu adalah akan produce 2 tema ataupun 2 aktiviti yang berbeza according to tema lah. Tapi hari tu ada yang request because ada yang kata dia PKPD yang tak boleh nak keluar daripada tempat dia. Dia request for tema tu di negotiate lah. Jadi pada saya sekarang macam ni. Saya lebih kepada your creativity in the group. Kalau you rasa you can negotiate among your group members, saya akan bagi priority ataupun high level of kreatif punya markah tu kepada kumpulan yang betul-betul boleh fulfill saya punya expectation. Which ada 4 tema, setiap kumpulan tu akan ada 2 orang yang ambil tema 1, tema 2, tema 3 dan tema 4. Tapi kalau lah dalam kumpulan itu you tak boleh nak negotiate dan at the end of the day you kata you nak buat 3 orang tema A, 3 orang tema B, 1 tema C, 1 tema D, it's up to you. Okay, cuma yang penting saya tak nak ada dalam kumpulan tu aktiviti yang sama walaupun lokasi yang berbeza. Sebab saya bagi you tema, saya bagi dah negotiate dah, saya dah consider dah lah pemilihan tema tu, you boleh pilih at least 2 atau 3 tema dalam setiap kumpulan. Okay, so soalan. Thank you, Doktor. Okay, tadi siapa nama Amirul? Tadi Ikhwan Fakrul. Apa you nak tanya tadi? Tak ada dah? Ikhwan? You nak tanya apa-apa? Ya?
Semula-semula macam mana? Tiba-tiba saya lost connection lah. Kan? Hello? You boleh dengar saya ke? Boleh doktor. Boleh doktor, boleh. Saya rasa memang saya lost connection tadi. Okay, so last ada apa-apa lagi? Issue ataupun anything that you would like to ask? Okay, ada apa-apa lagi kelas B? Nak tanya apa-apa? Kelas A? Ada? Semua okey? Saya rasa kita yes, for group assignment. Kenapa? Apa lagi masalah group assignment? Oh, ada soalan dekat sini. Okay. Group assignment, group project need to do one individual based on theme. Then the video explanation what activity you want to do. Yes, exactly. Group project, 10 compile video. We must compile all the video into one video as vlog ataupun documentary and submit the video or link by group video only. Betul, okay. Jadi untuk group project just submit ni saja, ahli saja, wakil, sorry. Untuk group project tu you submit individually, okay. So kalau tak ada apa-apa lagi, saya rasa cukup untuk malam ni. For this topic, following maybe next 2 weeks saya akan buat guest lecture. Jadi I'm going to invite someone from outside, from the industry player, untuk give you a talk on risk management in recreation. Okay, nanti saya akan beritahu specific date lah bila berlakunya guest lecture tu. Saya akan buat waktu kelas sama ada next week ataupun the following week. Okay, so I think by end of this month kita akan habis untuk syllabus for this semester. Kita and then pasal untuk Januari nanti next year kita akan start dengan kita panggil final assessment. Untuk final assessment nanti saya akan beritahulah topik-topik mana ataupun which issue yang kita akan cover untuk you punya final assessment. Okay. So kalau tak ada apa-apa, saya rasa setakat itu dulu untuk malam ni. Thank you very much for your attention, for your support. So ada apa-apa soalan lagi yang saya tak terjawab? Let me check chat room. Pasal video assignment. Kenapa nak tanya pasal apa video assignment? Ada apa-apa lagi ke dia nak tanya pasal video assignment? Apa masalah video assignment? Okay, untuk kelas
saya rasa you boleh baca dekat chat room. It's a clear explanation daripada YG about group assignment. Okay, so kalau tak ada apa-apa, saya cakap tu dulu untuk malam ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon. Good evening. Thanks, Doktor. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor. Thank you, Doktor.